വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ കർത്താവ് നമുക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. प्रभु ने हमको एक और बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में वचन का मनन करने के लिए एक मौका दिया है. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭാവി പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. हमारे विषय में जो हमारे भविष्य के अवस्था में हमारा क्या है, ये सब बातें हम सोचते रहते हैं. എങ്കിലും അത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എത്ര ചിന്തിച്ചാലും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇപ്പോൾ. परंतु हम लोग उसके विषय में कितना भी अभी भी हम सोचेंगे तो हम लोग क्योंकि भूमि में हम रह के सोचते हैं तो वो आत्मिक बातों का उस पूर्णता में हम नहीं पहुंच सकते. നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടുമില്ല, ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. क्योंकि उदाहरण के लिए एक वाक्य हम पढ़ते हैं पहला कोरिन्थी 2 अध्याय में कि प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को ऐसे बातें तैयार करके रखा है जो कोई आंखें ने नहीं देखा, किसी के कानों ने नहीं सुना और ना ही किसी के हृदय में यह विचार आया है. നമ്മള് പ്രായോഗിക വശത്ത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ദേഹി, ശരീരം കൂടുതലായിട്ട് സമർപ്പണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ഭാവി പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രകാശനം തരും. परंतु एक एक व्यक्तिगत जीवन में जब जीते समय में, अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जीते समय में एक एक व्यक्ति कितना उन्होंने अपने आप को, अपना आत्मा, प्राण और शरीर पवित्रता के लिए अर्पण किया है, समर्पण किया है. प्रभु की इच्छा के लिए अर्पण करने वाले विश्वासियों को प्रभु उनको व्यक्तिगत रीति से भविष्य में क्या क्या बातें होगा करके कुछ बातें उसको प्रकट कराएगा. നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അതായത് 2 പത്രോസ് 1:9 നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ പാപം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രകാശനം തരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയത്തില്ല. കാരണം ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. സ്വർഗീയമായ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അതും ഒരു വ്യക്തി അനുദിന കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഉൾക്കാഴ്ചയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. तो इसके लिए हम लोग 2 पत्रोस 1:9 में पढ़ने वचन के अनुसार यदि जो व्यक्ति प्रभु के साथ का सही संगति में बना नहीं रहता तो वो क्या होता है, वो एक धुंधला हो जाता है, वो अंधा हो जाता है प्रभु, जिसके वजह से प्रभु के साथ का सच्चा संगति का मेल का अवस्था में नहीं बना रहता. और ऐसा अगर अंधा हो गया, धुंधला हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रभु जो उसको व्यक्तिगत रीति से उससे क्या बात करना चाहता है, उसको प्रभु व्यक्तिगत रीति से उसको क्या समझाना चाहता है, वो बात उसको समझ में नहीं आएगा. तो भले ही वो बाइबल पढ़ता रहेगा तो बाइबल पढ़ते समय में उसमें जो बातें लिखा गया है खास रीति से कलीसिया के विषय में, हमारा रहन सहन कैसा रहना चाहिए, कलीसिया का उपदेश क्या है, ये सब बातें ऊपर ही रीति से समझ में तो आएगा. परंतु जीवन की बातें, वो व्यक्ति का जो जीवन का अनुभव की बातें है, वो उसको उसमें बढ़ोतरी उसको नहीं पाएगा. ഒരു വ്യക്തിയിൽ അനുദിനം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ള ദൈവിക മാർഗം വെളിപ്പെട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ദൈവം ഇടപെടണമെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. इसके लिए जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में बढ़ोतरी पाना है, व्यक्तिगत रीति से आत्मिक उन्नति पाना है, प्रभु के गहराई की बातों को समझना है, तो वो व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करके एक अलग भाई का जीवन और पवित्रता का जीवन जिएगा तो ही व्यक्तिगत रीति से प्रभु उसको वचन की गहराई की बातें, स्वर्ग का प्रकटीकरण की बातें सब प्रकट करके देगा. അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു പാപവും ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിശ്വാസിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജനനം കൊണ്ട് ലഭിച്ച ഒരു പ്രിവിലേജ് നമുക്കുണ്ട്. अभी हम लोग क्योंकि हम लोग विश्वासी हो चुके हैं और विश्वासी हो जाने के बाद भले हम लोग ने शायद कोई भी अपना जीवन में एक भी पाप का अंगीकार किया नहीं होगा तो भी फिर भी हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान है, क्योंकि एक बार जन्म होने की वजह से सदा के लिए परमेश्वर का संतान के रूप में वो पदवी प्रभु ने हमको दिया है. അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് അവൻ എപ്പോഴും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അവനെ നടത്തുന്ന വിഷയം മാത്രമേ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. परंतु नया जन्म तो हो गया और वो विश्वासी क्या कर रहा है, वो हमेशा भूमि की बातें सोचता है, भूमि में मैं कैसा चलना चाहिए, भूमि का मेरा चाल चलन क्या है, यही सब बातें अगर विश्वासी सोच रहा है. അതല്ല ഭൂമിയിൽ നടക്കേണ്ട കാര്യം അതല്ല, നമ്മുടെ ഭൗമിക വിഷയത്തിൽ ദൈവം സഹായിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗമികമായിട്ട് സഹായിക്കൂ എന്നൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. हाँ, परंतु विश्वासी वो सोचते रहे, विश्वासी तो हो गया परंतु वो क्या सोचता है कि प्रभु मुझे संसार की रीति में चलाएगा, मुझे संसार में कुछ भी मदद चाहिए तो प्रभु मुझे सहायता करेगा, संसार में ऊंचा पदवी में पहुंचना है तो प्रभु मुझे आशीष करेगा. वो इस रीति से
वो संसारिक मन में रहकर संसार प्रभु उसको मदद करेगा सोचकर वो जी रहा है. എന്നാൽ നമ്മള് 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ, കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാണ് സാത്താൻ. हम जानते हैं पहला യോഹന്നാൻ 3 अध्याय में वहां पर पढ़ते हैं कि ये जगत का ईश्वर है शैतान. അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം, पहला യോഹന്നാൻ 3 का 9 में हम पढ़ते हैं, 8-ാം വാക്യം, सॉरी 8वां वाक्य में, പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകനാകുന്നു. जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है. അപ്പോൾ എന്താ ഈ പാപം ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല വേദപുസ്തകം പാപം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर देखो, पाप करना करके बोलते समय में जैसा हम अपना छोटे मन से समझते हैं वो नहीं है. यहाँ पर पाप करने का मतलब, വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപം, അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പാപം, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന പാപം യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ്. ഞാൻ പോയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും, അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തും, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായ കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാർമ്മികമായ പാപമൂല്യം, മോഷ്ടിക്കുന്നത് പാപമാണ്, മദ്യപിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പാപമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ വേദപുസ്തകം പാപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. अभी यहाँ पर जो व्यक्ति पाप करता है वो शैतान से जन्मा है करके बोलते समय में ये मत समझना कि चोरी करना, लूट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये कार्य नहीं करना, ये सब हमको स्वाभाविक रीति से जन्म से ही संसार में भी ये बातें हम जानते हैं. उस पाप के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि परमेश्वर का वचन जो जिस विषय को पाप कहता है, या पवित्र आत्मा जिस विषय में हमको पाप का बोध देता है, वो एक विषय पर है जो हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते समय में वहां पर कहता है कि जब प्रभु सत्य का आत्मा भेजेगा वो तुम लोग को पाप के विषय में, न्याय के विषय में, धार्मिकता के विषय में वो तुमको निरुत्तर करेगा, बोध कराएगा. और पाप का विषय क्या है? क्योंकि तुमने भेजा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उस बात पर. तो वो तो जो मैं मेरे जीवन में, विश्वासी जीवन में जीते समय में सब बात के लिए प्रभु यीशु मसीह पर मैंने आश्रय नहीं किया या उनके ऊपर विश्वास नहीं किया है, वही सबसे बड़ा पाप है. അപ്പൊ 3-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിൽ ലോക മനുഷ്യര് മനസ്സിലാക്കിയ പാപമല്ല ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന പാപം. पहला यूहन्ना 3 का 9 में पढ़ते समय में वहां पर जो पाप करके लिखा है, जो संसार के लोग क्या पाप है जैसे समझते, जैसे कि गुनाह नहीं करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, वो वैसा नहीं है. वहां उस अर्थ में नहीं है लिखा हुआ बातें. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്യം വായിക്കാം. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്, 3:9 വായിക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. दूसरा एक वाक्य अगर हम देखेंगे तो वाक्य 9 में देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता. ഇനി നമുക്ക് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അവിടെ പാപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം വായിക്കാം. तो जो हम लोग सोचते हैं उस रीति में नहीं है, हमें यहाँ पर पाप करके समझना है. वहां पर उसके लिए हम पहला यूहन्ना 5 का 16 में हम पढ़ते हैं. അതിന്റെ 15 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 5 का 15 से जब हम पढ़ते हैं, നാം എന്ത് അപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോടുള്ള അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം 15-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം. उसका 15-16 पढ़ेंगे. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है. यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए बस നമ്മള് 3:9 വായിച്ച വാക്യവും ഇവിടെ വായിച്ച വാക്യവും തമ്മിലൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം അത് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവന് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തേയില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സഹോദരൻ മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. तो इसके लिए अभी हमने पहला यूहन्ना 3 का 9 में वहां पर हमने क्या पढ़ा? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता करके, या पाप नहीं कर सकता, उस रीति में वो वचन लिखा है. परंतु अभी हम लोग उसी के विरुद्ध में है. पहला यूहन्ना 5 का 16 में हम देखते हैं कि यदि कोई अपना भाई को ऐसा पाप करते देख जिसका फल मृत्यु ना हो, तो ये ऐसा क्यों है? इसका दोनों वाक्य विरुद्ध लिखा है. उसके लिए हमें समझना है कि पवित्र आत्मा जो ये दोनों वाक्यों को प्रकट करना चाहता है वो हमारा हमने जो वाक्य को समझा है उस अर्थ में नहीं है. അപ്പൊ നമ്മള് 2 പത്രോസ് 1:9 വായിച്ചത് എന്താണ്? പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാത്തവൻ കുരുടനാണെന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം
അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടും അവനിൽ പാപം വരുമെന്നും അവൻ കൂടുതൽ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാൻ പാപങ്ങൾ അശുദ്ധി ഏറ്റു പറയണമെന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. तो हमने दूसरा पत्रोस 1:9 में हमने क्या पढ़ा, जो व्यक्ति ये बातों को इस विषय में अगर वो बढ़ोतरी नहीं होता तो वो अंधा है, धुंधला है और वो अपने पूर्व काल का पापों को जो धुलकर शुद्ध होने का विषय को वो भूल चुका है। यानी कि एक विश्वासी का अवस्था क्या है, क्योंकि वो पूर्व काल में किया हुआ पापों को प्रभु की ओर से जो उसको प्रभु उसको क्षमा करने का विषय वो भूल जाने के वजह से जो धुलकर शुद्ध होना चाहिए तो वो बात को भूल गया, जिसके वजह से वो अंधा हो गया। यानी कि एक विश्वासी विश्वास के बाद वो क्या रहना चाहिए, वो प्रभु की उपस्थिति में आकर ये सब बातें भूलना नहीं है, बल्कि वर्तमान की बातों में प्रभु की बातों में वो बढ़ते रहना है। यदि वो अगर नहीं करेगा तो वो अंधा हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, सही रीति से देखने को नहीं होएगा उसे। ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് വരാൻ കാര്യം നമ്മുടെ മനസാക്ഷി അശുദ്ധമായി കഴിയുമ്പോഴാണ്. ആദ്യം അശുദ്ധിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, പിന്നാണ് പാപം വരുന്നത്. इसके लिए आज हमारे विषय में हमें एक बात समझना है, हम लोग पाप करने से पहले सबसे पहला हमारा विवेक है जो अशुद्ध हो जाता है। विवेक अशुद्ध हो जाने के बाद है हम लोग पाप करते हैं। നമ്മള് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय അവിടെ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിച്ച രീതിയിൽ യഹൂദന്മാർ പറയുകയാണ്, ശാസ്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും പറയുകയാണ്, കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ അശുദ്ധനമാകും എന്നുള്ള ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. तो वहां पर मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय में वहां पर फरीसी लोग और वहां के लोगों ने, शास्त्री लोगों ने, वो लोग सब क्या बोलने लगे कि क्योंकि तूने हाथ नहीं धोया है इसलिए तुम लोग अशुद्ध हो गए, तुम लोग ने गलत काम किया है करके इस बात का विषय और मुद्दा वहां पर उड़ गया। तो प्रभु उनको एक बात समझाता है। അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവ് 15-19 വാക്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ അശുദ്ധിയാക്കുന്നത്, അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദുർചിന്ത. കാരണം ആ ദുർചിന്ത അവന്റെ മനസാക്ഷിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്പിരിറ്റിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു. तो वहां पर देखो, वहां पर उसे क्या बातें हैं जो अशुद्ध करता है यानी कि मतलब क्या, उसको दिल से निकला हुआ, मन से निकला हुआ बातें, वो ऐसा बातें जो उसका आत्मा को अशुद्ध कर देता है। നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്താലും എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അതെന്റെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ തിരുവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും ഭരിക്കും. നമ്മൾ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആത്മാവല്ല പാപം ചെയ്യുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ ദേഹിയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദേഹിയുടെ ചിന്തയാൽ അവന് സംഭവിച്ചത് അവന്റെ ആത്മാവ് മരിക്കുക ചെയ്തത്, ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോവുകയും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെങ്കിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യജീവനുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മൃതാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അശുദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ദേഹിയിൽ ഭരണം നടത്താൻ കഴിയത്തില്ല. तो इसके लिए सबसे पहले बात हमें एक समझना है, हमें जो एक गलत फहमी जो हर विश्वासियों के अंदर आता है, हम लोग बाहर शरीर रूप से कितना भी अगर हम लोग पाप करेगा तो भी हमारा आत्मा को उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा करके एक गलत फहमी विश्वासियों के बीच में है। परंतु ऐसा नहीं है प्रियो, हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा आत्मा को भी बाधा लाता है, हमारा आत्मा को अशुद्ध करने का अवस्था में पहुंचाता है। उदाहरण के लिए जब मनुष्य को, जब प्रभु ने सृष्टि करने के बाद जब आदम ने पाप किया, वो पाप भले ही आत्मा ने पाप नहीं किया हो, वो मनुष्य का देह था जिसने, या प्राण था जिसने पाप किया था, परंतु वो प्राण में जब वो पाप करते समय में क्या हो गया, वहां उसका आत्मा में था जो मृत्यु आया, जिसकी वजह से वो प्रभु के साथ का रिश्ता वो टूट गया। और ये तत्व आज भी है। एक विश्वासी करके बोलते समय में वो जब वो व्यक्ति पाप करता तो क्या होता है, उसको आत्मा में एक मरण का अवस्था यानी कि अशुद्धि का अवस्था उसके अंदर पहुंचता है, जो उसका आत्मा अशुद्ध हो जाता है। അപ്പം തീത്തോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ക്രേത്തയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ ആരോഗ്യപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കാൻ ആണ് ദൈവദാസൻ അവിടെ തീത്തോസിന് ലേഖനം എഴുതുന്നത്. तीतुस का पुस्तक जब पौलुस वहां पर लिखते समय में, वहां पर क्रेते के लोगों के विषय में वो बात बताते समय में उधर के लोगों को वो उन्नति देकर और बढ़ोतरी देना चाहता था, इस विषय में वो तीतुस को खत लिखता है। അപ്പൊ അതിന്റെ 1:12 വാക്യത്തിൽ അവിടെ എഴുതുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് നിമിത്തം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. तीतुस 1 ടൈറ്റസ് 1:13. तीतुस 1:13 पढ़ेंगे कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। हाँ, वो लोग ये उद्देश्य में उन लोग ने, पौलुस ने ये वाक्य लिखा था कि वो विश्वास में पक्के हो जाए। അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ അവര് പക്വത പ്രാപിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? तो वो लोग क्यों थे कि क्रेते के लोग विश्वास में पक्का नहीं हो रहे थे?
നമ്മള് 1 തീമോത്തിയോസ് അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, पहला तिमोथी 1:19 जब हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ 18 മുതലുള്ള വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 18 से जब हम पढ़ते हैं, 18 पढ़ेंगे, നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി. കണ്ടോ, അപ്പൊ എപ്പോഴും ഫെയ്ത്തും മനസ്സാക്ഷിയും ഒരുമിച്ച് പോകണം. पढ़ेंगे, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे. तो देखो विश्वास और अच्छा विवेक को थामे रह करके बोला है. तो जहां पर भी विश्वास आता है वो एक अच्छा विवेक के साथ वो जुड़ने वाला बात है, मतलब विवेक में भी वो थामे रहना है. അപ്പൊ നോക്കുക 19-ാം വാക്യം, 19वां वाक्य में हम पढ़ते हैं, और ചിലർ നല്ല മനസ്സാക്ഷി തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസ കപ്പൽ തകർന്നു. അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരാള് ഉറക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷി നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ്. तो जिसके वजह से हम देखते हैं कि कितने ने विश्वास के ये रूपी जहाज उनका डूब चुका है. तो यानी कि ये जो अच्छा विवेक जो है विश्वास के साथ जो उसके साथ चलने वाला अवस्था है, बहुत लोगों ने जब वो विश्वास उससे उनका जहाज विश्वास रूपी जहाज डूब गया, बोलते समय में क्या हो गया, उनका विवेक अशुद्ध हो गया. ऐसा पौलुस कहने का उद्देश्य है वहां पर. അപ്പോൾ ഇനി അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ച് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി എപ്പോഴും നല്ല ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീരണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സാക്ഷി എപ്പോഴും ദൈവിക ആലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്പോഴും കഴുകപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിമിഷം തോറും കഴുകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണം. तो यहाँ पर इसके लिए अगर हमारा विश्वास में हमें पक्का होना है, बढ़ोतरी पाना है, विश्वास में सिद्ध होकर बढ़ते रहना है, तो हमारा विवेक का विषय में क्या होना चाहिए, वो कभी भी अशुद्ध नहीं रहना चाहिए, बल्कि निरंतर उसको धोते रहना है. धुलने का एक अवस्था होना जरूरी है. वो जो हमारे विवेक को प्रतिदिन धोने का अवस्था को हम कहते हैं कि शुद्धिकरण का जरूरत है करके. അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരാകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? तो उनको विश्वास में മനസ്സാക്ഷി തികഞ്ഞവരായിരിക്കണം. तो अगर उनका विश्वास में अगर वो लोग पक्के रहने थे तो क्या करना चाहिए था? वो लोग अपने विवेक में वो लोग दृढ़ रहना जरूरी था. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാക്ഷിയിൽ എപ്പോഴും കുഞ്ഞാന്റെ രക്തത്തിന്റെ പ്രയോഗം ഉണ്ടായി മനസ്സാക്ഷി കഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. यानी कि विवेक में मतलब क्या है, हमेशा शुद्धिकरण का कार्य होना चाहिए और मेमने का लहू रोज उनको धोकर शुद्ध करना चाहिए. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എബ്രായ ലേഖനം പൗലോസാണ് എഴുതിയതെന്ന്. हम लोग सबको ये एक विश्वास है और ऐसा लगता भी है कि ये जो इब्रानी का जो पुस्तक है वो शायद पौलुस ने लिखा है करके. അവിടെ പൗലോസ് അവസാനം എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. इब्रानी का पुस्तक 13-18 में वहां पर लेखक इस तरह कहता है, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലവരായി നടക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സാക്ഷിയും നമ്മുടെ നടപ്പും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. ഒരാളുടെ മനസ്സാക്ഷി ശരിയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നടപ്പിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും. നടപ്പ് പാപപരമായിരിക്കും. 18 पढ़ेंगे. हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं. देखो वो अगर अच्छी बातें में अगर उसका चाल चलन चलना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उसका शुद्ध के होने के हिसाब से रहता है हमारा चाल चलन भी शुद्ध रहता है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി അശുദ്ധമായാൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അശുദ്ധിയിലാണോ വിശുദ്ധിയിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജഡത്തിലാണ്. കാരണം ആത്മാവിലാകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ഒരാളുടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ആടെ ദേഹിയെ ഭരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആത്മാവ് മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ ഗുരുവായി നമ്മളെ നടത്താൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് तന്നിരിക്കുകയാണ്. इसके लिए एक व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर का सबसे बड़ा कमजोरी अवस्था ये है कि वो पहचान नहीं पाता कि उसका विवेक जो शुद्ध है क्या अशुद्ध है क्या करके वो पहचान नहीं पाता. क्यों? क्योंकि अधिकतर समय में वो शरीर में मुठभेड़ करने कार्य में जीने की वजह से वो कब अशुद्ध हो गया वो नहीं जानता. इसलिए प्रतिदिन हमें आत्मा में बने रहकर हमारा आत्मा का शुद्धिकरण का जरूरत है. प्रभु हमें पवित्र आत्मा का नियंत्रण जरूरी है कि पवित्र आत्मा आकर हमारे कार्य करे और प्रभुत्व कर सके, ताकि हम लोग अच्छा विवेक में हम जी सके. അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസന് എബ്രായ ലേഖനം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. इसलिए इब्रानियों का 9-ാം അധ്യായം, इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय में प्रभु का दास इस तरह कहता है. അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുപശുമോ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മൾ അതിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. उसका 13वां वाक्य में जब हम पढ़ते समय में जो अशुद्ध लोगों के ऊपर वहां पर जो राख छिड़का है उसके बारे में वहां पर लिखा है. ഈ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പാപമല്ല. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कलोर के जो राख
अपवित्र लोगों पर छिड़कना। ये अपवित्र लोगों के ऊपर छिड़कना करके बोलते समय में जिन्होंने पाप करके आया उनके ऊपर छिड़को, वो उसके वजह से अपवित्रता का बात नहीं है ये। കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യഹൂദന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണം നടക്കുന്നു, അപ്പോൾ ശവത്തെ തൊട്ടാൽ അയാൾ അശുദ്ധമാകുന്നു. കാരണം അയാൾ പാപം ചെയ്തതല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ശവത്തെ തൊട്ടാൽ ആ വ്യക്തി എന്തായിത്തീരുന്നു? അശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു. ഇതുപോലെ നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി അശുദ്ധമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വന്നു പോകുന്നു. तो यहाँ पर अपवित्र होने का अवस्था हमें समझना है, किस बात पर, किस आधार पर है अपवित्र होने का अवस्था, जो हम लोग पुराने नियम में ये बात समझते हैं। पुराने नियम में क्या होता है, प्रभु का व्यवस्था दिया गया है, खास रूप में बोला है कि तुम्हारा घर में कोई भी यहूदी लाश को नहीं छूना, यदि कोई लाश को छूता है वो अपवित्र होता है। उस अपवित्रता के बारे में यहाँ पर लिखा है। ये वो पाप नहीं है कि वो अपवित्रता नहीं है कि मैंने कुछ गलती किया, पाप किया, उसकी वजह से अपवित्र हो, ऐसा नहीं। लाश को छूने की वजह से क्या होता है, उनको लोग अपवित्र हो जाते थे। जो पुराने नियम में अगर अपना घर में एक मृत्यु हो जाता तो उनको लाश को छूना पड़ता था, जबरदस्ती छूना ही पड़ता था लाश हटाने के लिए। उसी तरह नए नियम में भी हम देखते समय में क्या होता है, बहुत बार हम लोग आत्मिक लोग जो आत्मा के नियंत्रण के अनुसार जीना चाहिए था, हम लोग नहीं जीने की वजह से अपना शारीरिक अभिलाषा को पूरा कर शरीर को स्पर्श करके जीने की वजह से क्या हो गया, हमने मृत्यु को छू लिया, हम लोग मुर्दा बन गए, जिसकी वजह से हम लोग अपवित्र हो गए। അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ അഹരോന്റെ മക്കൾ മരിച്ചു വീണപ്പോൾ ആ അവരുടെ ശവശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തു പോയവര് അശുദ്ധരായി തീർന്നു. हम देखते कि पुराने नियम में जब अहरोन के 2 पुत्र जब वो लोग मर गए थे तो उनका लाश को उठाकर छावनी के बाहर लेकर जाना था, तो वो जिन लोगों ने वो लाश को उठाकर बाहर लेकर गया, क्या हो गया, लाश को छूने की वजह से अपवित्र हो गए। അവരുടെ മേൽ പശുവിനെ ചുട്ടുകരിച്ച പശുഭസ്മം സഭയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി സംഖ്യാപുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം, അത് പാപം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവമായി ഇപ്പം ലേവ്യ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഒരു പുരോഹിതനെ സ്വന്തം ചാർച്ചക്കാരാൽ, അപ്പനാൽ, അമ്മയാൽ, ഭാര്യയാൽ, മക്കളാൽ ഒക്കെ അശുദ്ധരാകും. കാരണം അവർ വീട്ടിൽ മരിച്ചാൽ പിന്നെ അവരെ തൊടേണ്ട ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെയോ അറിഞ്ഞോ ജഡത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് ഹൃദയം തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മനസ്സാക്ഷി അശുദ്ധമാകും. അതൊരു ദൈവികമായ പ്രമാണമാണ്. जिसकी वजह से हम लोग पुराने नियम में देखते समय में वहां पर जो मंडली को शुद्ध करने का एक विषय में इजरायली लोगों को शुद्ध करने का एक अवस्था को वहां पर अवस्था दिया गया था, जो क्या था, लाल बछड़े को लेकर उसको जलाकर भस्म करके उसका भस्म पानी में मिलाकर लोगों के ऊपर छिड़कता था। छिड़कने की वजह से क्या हो जाता, वो लोग शुद्ध हो जाते थे। तो वो अशुद्ध होने का अवस्था में था। हम लोग देखते समय में लेवियों का अवस्था अगर हम देखा जाए, यदि एक लेवी का घर में उनका रिश्तेदार अगर कोई मर जाता है, उनका पिता, उनका माता, उनका बीवी, उनके बच्चे मर जाता है, तो क्या होता है, लेवी के लोगों को उनको वो लाश को उसका अंतिम संस्कार करने का जो अवस्था है वो जिम्मेदारी लेवी का रहता है। तो लेवी जब इस बात में करते समय में उनको जबरदस्ती वो लाश को छूना पड़ता है, उस मुर्दे को छूना पड़ता था, जिसकी वजह से वो लोग अशुद्ध हो जाते थे। तो ये सब बातों से वो तो पाप करके नहीं वो लोग अशुद्ध हुए या अपवित्र हुए थे, वो लोग वो लाश को छूने की वजह से अपवित्र हुआ था। उसी तरह विश्वासी लोग जीवन में जीते समय में हमारा आत्मिक नियंत्रण में नहीं रहा, शरीर की अभिलाषा को पीछे गया, तो क्या हो जाते हैं, वो लोग भी अपवित्र हो जाते हैं। അപ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ്, പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു അശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശവത്തെ തൊട്ട ഒരു മലിനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പശുഭസ്മം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ അവൻ ജഡത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവന്റെ ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ അശുദ്ധി വന്നാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം, നിർജീവ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര അധികം, അവിടെ ആ എത്ര അധികം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ്. എത്ര അധികം അവനെ ദൈവിക ആരാധനയ്ക്ക് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഇത് നിർബന്ധമായും ഓരോ ദിവസവും നിമിഷം തോറും വിശ്വാസി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് മറന്നുപോയാൽ, അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി നിർജീവമായിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തുമില്ല. तो इसके लिए पुराने नियम का अवस्था को देखा जाए तो पुराने नियम में जो अशुद्ध हुआ लोगों को, जो अपवित्र हुआ लोगों को शुद्धिकरण करने के लिए
ये बछड़े का जो जलाकर वो राख उनके ऊपर छिड़काकर अगर शुद्धिकरण किया जाता था, अगर ऐसा है तो और वो लोग पवित्र हो जाते थे, तो नए नियम में मसीह का लहू के द्वारा सनातन आत्मा की मदद से कितना अधिक तुम लोग को शुद्ध कर सकता है, ताकि तुम जीवित है परमेश्वर का तुम लोग सेवा कर सकते हो। वो विवेक को शुद्ध करने के विषय में जो बातें हैं, वो कितना अधिक जो शुद्ध करने का अवस्था है वो हमें समझना है, क्योंकि हमारा निर्जीव कामों से हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, जो विवेक को शुद्ध, तुम्हारा विवेक को मरे हुए काम से शुद्ध करना, मतलब हमारा आत्मा का दशा को बताता है, वो कितना अधिक हमको शुद्ध करता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। അപ്പൊ 13-14 വാക്യങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ तो 13-14 को अगर साथ में तुलना करके अगर हम पढ़ रहे हैं, तो എനിക്കൊരു കഴുകൽ, എനിക്ക് ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. तो हमें एक धुलने का अवस्था जरूरी है, एक शुद्धता होना जरूरी है, ताकि हम लोग पवित्र हो जाए। ये बात पवित्र आत्मा हमको समझाएगा। അപ്പൊ ഈ കഴുകലിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. കർത്താവ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി പൂർണ്ണ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്ന കുളിയെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ കഴുകൽ. അപ്പൊ കഴുകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവാലയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ആലയം, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മന്ദിരമായിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം കഴുകൽ ആവശ്യമാണ്. तो इसलिए ये बात को अवस्था को बात प्रभु वहां पर यूहन्ना का पुस्तक 13 अध्याय में वहां पर समझाते समय में वहां पर एक धुलने का अवस्था जरूरी था, जो नहाने का विषय नहीं था। जब प्रभु पैर धोते समय में प्रभु वहां पर बताता है कि एक नाविक विश्वासी हो जाने के बाद उसको प्रतिदिन धोने का, धुल जाने का या शुद्ध होने का अवस्था जरूरी है। जो प्रभु के मंदिर में कार्य करता है उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरत है कि वो लोग धोकर शुद्ध होकर आए। അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, तो यहाँ पर 9-14 में जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों में, അവിടെ വായിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ശരിക്കും നമ്മളത് തികഞ്ഞ ദൈവാത്മാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ച് ജഡീക ശുദ്ധി നിത്യ ആത്മാവിനാൽ, അവിടെ നോക്കണം, 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തു യാഗപീഠത്തിലേക്ക് തന്റെ മുഴുവൻ ആളത്വത്തെയും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന് അറിയാം ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേ കാര്യം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അറിയാം. അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പകർന്നു കൊടുത്തതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്റെ നിർജീവ പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അത് ഒരുപക്ഷെ പാപമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം മനസാക്ഷി ദുർമനസാക്ഷി ആയാൽ, മലിനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് പാപവും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു. तो इसके लिए वहां पर देखो, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में ये सनातन आत्मा है जो हमें बता कर देता है। तो ये सनातन आत्मा यानी कि अनंत काल का आत्मा, ये आत्मा में क्या समझाता है, क्या दिखाता है? सबसे पहले बात की, संसार के निर्माण के पहले ही हमारे लिए एक मेमना वध हुआ था। तो वो उस समय में प्रभु ने हम सबको देखा था, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और जिसके ऊपर प्रभु का लहू कार्य करेगा, उन सभी लोगों को प्रभु अनंतता में देखा था। वही अनंत आत्मा जो प्रभु ने किया हुआ कार्य को एकमात्र गवाह है पवित्र आत्मा, जो हमें वो आत्मा आकर हमें वो गवाही देता है हमारे शुद्धिकरण के विषय में। इसलिए एक विश्वासी तो उसके प्रतिदिन जब इस दुनिया में जीते समय में वो बहुत सारे मृत्यु का काम वो कार्य करता है, जिसके वजह से वो मरे हुए काम करते हैं, जिसकी वजह से वो अशुद्ध हो सकता है या अपवित्र हो सकता है। और वो विवेक में होता है। एक बार एक विश्वासी का अवस्था मरे जाने अनजाने में अगर वो मरा हुआ कार्य कामों के वजह से अशुद्ध हो गया और उसका विवेक अशुद्ध हो गया, तो फिर वो एकदम पाप में अवस्थे में हो जाए। वो पाप भले पाप नहीं किया हो, परंतु वो पाप कभी भी करने का अवस्था हो जाता है, क्योंकि वो निर्जीव कार्य में पहले से ही प्रवेश हो चुका है। इसलिए पवित्र आत्मा है जो उसको बोध दिलाकर शुद्धिकरण के विषय में प्रभु यीशु मसीह का लहू का मूल्यता बताता है, जो एक विश्वासी को निरंतर जरूरत है वो प्रतिदिन या हमेशा वो लहू का इस्तेमाल से शुद्ध हो जाए। അപ്പൊ നമ്മള് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, ആരാധിക്കുമ്പോൾ, പാട്ടുപാടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നിലയില് നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ കുഞ്ഞാണ്ട് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം വന്നില്ല എങ്കിൽ അതെല്ലാം സ്വാർത്ഥപരവും, മനസാക്ഷി അശുദ്ധമായാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സ്വാർത്ഥപരമാണ്, ദൈവം സ്വീകരിക്കത്തില്ല. അത് ജഡത്തിന്റെ സ്വാധീനതയുണ്ട്. ജഡത്തിന്റെ മലിനത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ അറിവ് വെച്ച് നമ്മൾ പാട്ടുപാടുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു, നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായം ഒന്നും ലഭ്യമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ എപ്പോൾ മനസാക്ഷി കഴുകപ്പെടുന്നോ ഉടനെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ സജീവമായി
നമ്മൾ ഇനി ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ദൈവിക തത്വം നമ്മളിൽ നിറവേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. इसके लिए एक विश्वासी हमेशा वो जानना है कि जब इस दुनिया में वो जीते समय में वो किस रीति से, किस अवस्था में, किस मनोभावना में वो जी रहा है। जब वो प्रार्थना करते समय में, जब वो आराधना में आता है, जब वो गीत गाते समय में, वचन पढ़ते समय में, यदि वो अपने आप को जब वो देखते समय में, यदि वो आत्मा में वो शुद्ध होकर, शुद्धिकरण प्राप्त करके, विवेक में शुद्ध होकर अगर वो नहीं आ रहा है, तो वो जो भी प्रभु के लिए वो कार्य करता है करके वो सोच कर आ रहा है, वो अपना शरीर का मोह का अभिलाषा को पूरा करने का हिसाब से वो आता है, वो एक स्वार्थ रीति से आता है। यदि उसका विवेक अशुद्ध रहेगा और फिर वो आराधना करने आता है, तो वो एक स्वार्थी आराधना हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से उसको पहचान है कि मुझे कैसा आराधना करना है, क्या करना है करके वे सब मालूम होने की वजह से विवेक शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो वो सब स्वार्थता का आराधना हो जाता है, शरीर के निर्भर होकर आराधना होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा परख कर हमें प्रभु की उपस्थिति में आना है कि मेरा विवेक शुद्ध है कि नहीं। നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സഹായം നമുക്ക് ദേഹി കിട്ടത്തില്ല. तो विवेक का अगर शुद्धिकरण अगर नहीं रहेगा तो परमेश्वर की ओर से मदद नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसको बढ़ोतरी नहीं होगा, आत्मिक उन्नति नहीं होगा, उसको पहचान में नहीं आएगा कि मैं अभी शरीर में हूँ क्या, मैं आत्मा में हूँ क्या करके, क्योंकि उन्नति नहीं हो रहा है उसके जीवन में। ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ക്രൂശിന്റെ പ്രയോഗം. നമ്മൾ ദിവസവും മരിക്കണം, ദിവസവും നിമിഷം തോറും മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് മരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആത്മാവല്ല മരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ദേഹി, മനസ്സ്, ഇച്ഛ, വികാരം. അവിടെയാണ് ക്രൂശീകരണം നടക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എപ്പോഴും നിമിഷം തോറും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴുകലും ക്രൂശീകരണവും രണ്ട് മണ്ഡലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, ഒരു സ്ഥലത്തല്ല. इसके लिए हमने से जब वचन बांटते समय में हम लोग बोलते हैं कि हमें क्रूस में चढ़ना है, क्रूस में जाना है, हमें मरना है करके जब बोलते समय में मनुष्य का कौन सा भाग है जो प्रतिदिन मरना है? वो उसका प्राण के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं बल्कि प्राण के बारे में है। उसका मन, इच्छा, भावना है जो प्रतिदिन क्रूस पे जाकर मरना है। परंतु आत्मा का अवस्था क्या है? आत्मा को प्रतिदिन शुद्धिकरण होने का जरूरत है। ये आत्मा का शुद्धिकरण और प्राण का जो क्रूस का अवस्था है, ये दोनों अलग स्तर में होता है। ये दोनों को मिलावट नहीं करना है। കർത്താവ് അതാ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ജഡത്തിലായി പോകുന്നു. तो इसके लिए प्रभु कहता है कि तुम लोग दुनिया के कोई बात पे जीते समय तुम लोग चिंतित ना हो, विचलित ना हो, क्योंकि जब तुम संसार की बातें सोचकर चिंता करते हो तो तुम लोग संसारिक हो जाते हो। അപ്പൊ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം, और जो शरीर में मन लगाना मृत्यु है। അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഒരു വീടുണ്ട്. उदाहरण के लिए हमारे पास एक घर है। അപ്പൊ ആ വീട് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അവിടെ കള്ളം കയറുമോ, അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴുമോ, കാറ്റടിക്കുമോ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ദുർമനസാക്ഷിയായി പോകുന്നു. तो अगर हमारे घर के विषय में हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं, अरे आज मेरा घर में चोर घुसेगा क्या, अरे हवा आएगा तो मेरा घर टूट जाएगा क्या कोई भूकंप आएगा क्या, इस तरह घर के बारे में हम लोग घर को हिफाजत करने के लिए, घर को संभालने के विषय में अगर ये सब बातें अगर मैं प्रतिदिन सोचते रहेगा तो क्या हो रहा है? मेरे अंदर मृत्यु का कार्य प्रवेश कर रहा है, और मृत्यु का कार्य प्रवेश कर मेरा विवेक जो है वो अशुद्ध हो जाता है। അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ദൈവദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് പോവുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. उदाहरण के लिए मैं मेरा ही उदाहरण लेना चाहता हूँ। जरा सोचो कि मैं एक प्रार्थना के लिए मैं जा रहा हूँ। അപ്പം പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത്, അയ്യോ വീട് അടച്ചോ, തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഭാരം എന്നെ അലട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മനസാക്ഷി ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യന്റെ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി. അവിടെയാണ് ദുർമനസാക്ഷി വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവന്റെ മനസാക്ഷി കഴുകപ്പെടണം, ഇനി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. तो इसके लिए मैं यात्रा करते समय में तुरंत मेरा मन विचलित हो गया, व्याकुल हो गया, और मैं क्या सोच रहा हूँ, अरे मैंने घर पे बराबर ताला मारा क्या मैंने घर का गैस बंद किया क्या, रेगुलेटर बंद किया क्या? ये सब बातों में मैं अगर सोचते रहते समय में, मैं जो एक विश्वासी हूँ, मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, मैं जो प्रभु का मंदिर के विषय में हमेशा सोचना चाहिए था, वो सब बातों से मैं हटकर मैं क्या हो गया? संसार की बातों में सोचने लगा, जिसकी वजह से मेरा विवेक अशुद्ध हो गया। अब ये विवेक अशुद्ध हो गया है तो मुझे अभी तुरंत शुद्धिकरण का जरूरत है। അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വിഷയം നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടേ? നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ലേ? तो अगर ऐसा है तो प्रिय अभी हम क्या करें? क्या हम लोगों को जिम्मेदारी नहीं है क्या? हमें ये सब बारे में सोचना नहीं है क्या? फिर कैसा करना है? इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका हल क्या है? അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്.
यहाँ पर हमें विषय आता है कि हमें प्रभु के लिए हमें सोचना है, ആ വീട് കർത്താവിന്റെയാണ്, क्योंकि ये घर प्रभु का है, കർത്താവാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. क्योंकि प्रभु है घर का मालिक. അപ്പം എന്റെ വീട് കർത്താവ് തന്നതാണെന്നും കർത്താവിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് പാപമല്ല, അത് അവന്റെ ആത്മാവിലും ശരീരത്തിനും അത് വിശുദ്ധിയായി തീരും. बल्कि मैं जब सोच रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, प्रभु ये घर आपने दिया है, ये आपका घर है. इस तरह ये सब बातों को प्रभु के ऊपर मैं जब समर्पण करते समय में मैं तभी क्या कर रहा हूँ, वो भले ही मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ, परंतु मैं प्रभु का है बोलकर मैं उसको समर्पण करने के वजह से मैं अशुद्ध नहीं हो रहा. उस समय में मैं प्रभु में है, बल्कि प्रभु का घर है बोलकर जब मैं प्रभु को समर्पण करते समय में मेरा आत्मा और मेरा देह दोनों को मैं पवित्र रखता हूँ, वो तभी अपवित्र नहीं होता. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ അത് എന്റെ വീടാണ്, എനിക്കെന്നുള്ളത് കാര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വയം മരിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഹെവൻലി ആണെന്നുള്ള ആ ബോധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ജഡത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. ये सब बातें सोचना है क्या? हाँ, बिल्कुल सोचना है, बल्कि किस अर्थ में सोचना है? ये सब प्रभु ने दिया हुआ दान है, प्रभु है जो इसका असली मालिक, प्रभु है जो इसका रखवाला है करके ये बात को मन में रखकर हमें ये बातें हमें याद करना है, तो और प्रभु की ओर समर्पण करना है. क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग मर चुके हैं, हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है. हम लोग मसीह में हम लोग मर चुके हैं और हम लोग मसीह में हमें जिलाया जाकर मसीह में हमें छुपाए हुए हैं, जिसके वजह से हम लोग स्वर्गीय बातें सोचना चाहिए. परंतु जब प्रभु में मन नहीं लगाएंगे, प्रभु को हटकर दूसरा कोई बातें लगाएगा तो हम लोग फिर स्वर्गीय बातें नहीं सोच रहा, हम लोग मिट्टी का संसार के बातें सोच रहे हैं. इसलिए हमें ये फर्क हमें भेद रखना है कि जो भी कुछ सोच रहे प्रभु के महिमा के लिए प्रभु को याद रख के सोचना है. 31 വാക്യം, 1 कोरिन्थियर 7:31. पहला कोरिन्थी 7:31 में हम पढ़ते हैं, ലോകത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതിനെ അനുഭവിക്കാത്തവരെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭാര്യയാകട്ടെ, ഭർത്താവാകട്ടെ, മക്കളാകട്ടെ, നിലമാകട്ടെ, ഈവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരമാകട്ടെ, ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് വിശ്വസിക്കത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാം തലകീഴിൽ മറിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായപ്പോൾ ക്രിസ്തു മൂലമാണ് ഇതിനോടെല്ലാം നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളത്. पढ़ेंगे 31 पढ़ेंगे. और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना बोले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं. देखो इसलिए जो कोई संसार में रहते समय में वो संसार के है नहीं करके अवस्था समझना है. क्योंकि ये बात हम लोग जब पहला विश्वासी होने से पहले हमारा अवस्था क्या था, हम लोग डायरेक्टली संसार के साथ स्पर्श करके उसको व्यवहार करते थे. सब संसार में हम लोग डायरेक्टली कार्य करते थे, उसको स्पर्श करते थे. परंतु विश्वासी हो जाने के बाद अभी हम लोग क्या हो गए, एकदम विपरीत है, एकदम उल्टा है. अभी हमारा नया मालिक है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए अभी हम संसार से व्यवहार नहीं करते, बल्कि ये सब बातों को प्रभु में हम समर्पण करते हैं. हम तो मर चुके हैं संसार के लिए, अब सब बात देखने वाला प्रभु है जो कार्य करता है, हमें संभालता है. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ 100% പെർഫെക്റ്റ് വന്നു എന്നല്ല, നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. എങ്കിലല്ലേ പ്രായോഗിക വശത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രയോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. प्रियो, मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि हम लोग ये सब बात में सिद्ध हो चुके हैं या पूर्तिकरण में आ गया, ऐसा नहीं है प्रियो. परंतु हम लोग सब में कमियां हैं, हम लोग गिरावट आते हैं. परंतु हम इस दुनिया में जीते समय में हमें इस अवस्था में हम लोग गिरे हुए हैं करके ये बात का बोध आना जरूरी है. और हमें प्रभु ही है जो इसमें हमको सलाह दे सकता है, हमें बचा सकता है, उसको उद्धार दे सकता है करके ये बात का बेसिक ज्ञान कम से कम हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु ही है जो हमें इसे छुड़ा सकता है करके. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനോടും നമുക്ക് നേരിട്ട്, ഈവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് പോലും നമുക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥൻ ശരീരം കർത്താവിന്റെയാണ്, ദേഹി കർത്താവിന്റെയാണ്, ആത്മാവ് കർത്താവിന്റെയാണ്, നമ്മൾ വസിക്കുന്ന വീട്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചിന്ത നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയാണ്. അത് ആത്മാവിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും വിശുദ്ധി കൊണ്ടുവരുന്നു. तो इसके लिए इस संसार का कोई भी बात हम देखते समय में उसके साथ एक विश्वासी डायरेक्टली व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए. इस संसार का कोई भी बात हो, भले हम जो इस देह में जो जी रहे वो देह का विषय भी क्यों ना हो, ये हमारा देह, हमारा प्राण, हमारा आत्मा, ये सब प्रभु का है. हम जो घर में रह रहे वो घर प्रभु का है, जो भी कुछ दिया है वो सब प्रभु का है. ये मनोभावना में रहते समय में और प्रभु के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम लोग कभी भी शारीरिक बातें नहीं सोचता, क्योंकि सब प्रभु का है बोलकर हम लोग अपने आप को समर्पण कर रहे हैं. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് റോമലേഖനം 8:5 വായിച്ചു, ജഡത്തിന് ചെയ്യുന്ന മരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ മരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ദേഹിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി, ദുർമനസ്സാക്ഷി മലിനപ്പെട്ടു പോകുന്നു. रोमियो 8 में हम लोग जब पढ़ते समय में
जो शरीर में मन लगाता है वो मृत्यु है करके बोलते समय में वो हमारा शरीर मर जाता है उसके बारे में नहीं है, बल्कि वो प्राण है जो वो व्यक्ति का मर रहा है, प्रभु के साथ का संगति वो छूट रहा है। 8 का 6 में पढ़ते समय में वो प्रभु का संगति से वो दूर हो जाता है। നമ്മുടെ ആത്മാവ് മരിച്ചു പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മലിനമാകുന്നു. तो एक विश्वासी पाप करने के बाद उसका आत्मा दोबारा मरता नहीं है, परंतु उसका आत्मा अशुद्ध हो जाता है। എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇനി താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ अगर हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो അതിന്റെ 33ാമത്തെ വാക്യം, റോമാലേഖനാണോ? അല്ലല്ല, 1 कोरिन्थർ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ रोमन 7 का 33 में हम पढ़ते हैं, ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താതെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എങ്ങനെയും ഭാര്യയെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ കാര്യം ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ അവളെ പ്ലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അത് ആത്മീയമായ നിലയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവന്റെ ആത്മാവ് അശുദ്ധമാകുകയും അവനിൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും അശുദ്ധമാകുന്നു. तो एक व्यक्ति, एक विश्वासी आत्मा में पूर्णता नहीं आने से पहले ही अगर वो विवाह कर बैठता है या फिर आत्मा का विषय को, आत्मा को मूल्यता ना देते हुए अगर वो विवाह करता है तो वो क्या करता है? वो किसी रीति से, संसारिक रीति से अपना पत्नी को कैसा खुश करूं या अपना पार्टनर को कैसा खुश करूं, ये सब बातों में वो मन लगाता है ताकि वो संसार की बातों, और फिर वो संसार के बातों में चले जाता है, जिसकी वजह से वो अशुद्ध हो जाता है। അപ്പോൾ സഭയിൽ 2 തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളാണുള്ളത്. कलीसिया में 2 प्रकार के विश्वासियां हैं, ഒന്ന് സ്ത്രീകളായിരിക്കുന്നവരെ, മറ്റൊന്ന് കന്യകരായിരിക്കുന്നവരെ. एक है स्त्री, दूसरा है कन्या। ഈ സ്ത്രീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലല്ല ഭൗമ്യ വിഷയങ്ങൾ കന്യക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. एक स्त्री किस रीति से संसार में वो लेन देन का कार्य करता है, वैसा नहीं है कन्या कार्य करता है। ഒരു കന്യക ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് കരുതുന്നത്. കർത്താവിന്, എന്റെ വീട്, എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെയാണ്, എല്ലാ കർത്താവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവൾ വിശുദ്ധിയാകുന്നു. അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അവിടെ അതിന്റെ 34ാം വാക്യത്തിൽ कन्या क्या करती है? कन्या हमेशा प्रभु के बारे में सोचती है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये घर मेरा है, वो वस्तु मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये आंख मेरा, ऐसा कभी भी वो कन्या ऐसा नहीं सोचती। बल्कि वो जो भी सोचता है हमेशा यही सोचती है कि किस रीति से ये सब बातें प्रभु का है, इसका अधिकारी प्रभु का है करके। जब 34 पढ़ते समय में हम देखते हैं, 34ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 34 पढ़ेंगे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। यहाँ पर विवाहिता अविवाहिता करके शब्द लिखा है, दरअसल वो स्त्री और कन्या करके आना चाहिए। तो कन्या क्या करती है? वो हमेशा देह और आत्मा में पवित्र रहने के लिए प्रभु के बारे में सोचती है। ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. ഹാനോക്ക് जो है वो प्रभु के साथ चला. അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും കന്യകയായിരുന്നു. കാര്യം എന്താണ്? അവന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർത്താവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എന്റെ ഭാര്യ, അത് ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാണ്. അവൻ ഭാര്യയെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തി സ്നേഹിച്ചില്ല. അവന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ ദൈവം എനിക്ക് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ അർപ്പിച്ച് അവന് ഒന്നുമില്ല എന്നും കർത്താവാണ് എനിക്കുള്ളത് എല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതാണ് സ്ത്രീകൾ. സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഈ പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ കന്യക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്കൊന്നുമില്ല, അവൾക്ക് ഉള്ളത് യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. इसलिए आनोक प्रभु के साथ चला करके हम पढ़ते हैं। आनोक का जीवन में अगर देखा जाए तो वो एक सच्चा कन्या का अनुभव वो जी रहा था। हम देखते हैं कि आनोक ने तो उसने विवाह तो किया था, एक विवाहित जीवन तो जी रहा था, परंतु उसका जीवन फिर भी वो कन्या का अनुभव में वो जी रहा था। कैसे? क्योंकि वो हर बात में प्रभु पर आश्रय करके जीता था। उसका जो पत्नी है वो उसका नहीं, प्रभु का था। उसका जो बच्चा है वो उसके नहीं, वो प्रभु के है बोलकर हमेशा प्रभु में समर्पण करके और कोई बात पर आश्रय नहीं करता था। प्रभु पर आश्रय करके जीने वाला व्यक्ति है सच्चा कन्या। परंतु जो स्त्रियां हैं वो क्या है? उनके पास बहुत चीजें हैं और उन बहुत चीजों में से और एक चीज है प्रभु। मतलब संसार भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए बोलकर इस तरह में एक मलिन होकर हुआ एक बात है, अवस्था है स्त्री का अवस्था। നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ഭാര്യയോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എപ്പോഴും യേശുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത്. मेरा ये कहने का ये मतलब नहीं है, और ऐसा आप लोग नहीं सोचना कि मुझे मेरा माता पिता के बारे में, मेरे बीवी बच्चों के बारे में, घर के बारे में सोचना नहीं, उनके बारे में प्रभु ही सोचना चाहिए। प्रभु के बारे में ही मैं सोचने का और दूसरा कोई नहीं सोचने का, ऐसा मैं नहीं कह रहा। പണ്ട് നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെക്കാളിലും കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ
നാം ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല, അത് യേശുവിന്റെ വകയായതുകൊണ്ട് നിന്റെയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവം കാണുന്നത്. കാരണം യേശുവിന് എന്തുണ്ടോ അത് നിനക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. मैन इसके लिए हम देखते समय में जब हम लोग पहले संसार के थे, हम लोग अविश्वासी थे, उस समय में कैसा हम लोग सोचते थे, उस रीति में नहीं सोचना है, बल्कि एक विश्वासी अभी आत्मा के नियंत्रण में आकर वो सोचता है। वो आत्मा के नियंत्रण में रहकर पत्नी के बारे में सोचेगा, पति के बारे में सोचेगा, घर के बारे में सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा। संसार का जो भी बातों में लेन देन करने का अवस्था जब उसको आते समय में संसार के अपवित्र आत्मा के नियंत्रण के और अधिकार में बने रहकर एक सच्चा विश्वासी वो चलता है। जब वो प्रभु पवित्र आत्मा के अधीन रहकर चलता है तो उसको मालूम पड़ता है कि ये जो भी कुछ है वो मेरा नहीं, प्रभु इसका मालिक है और प्रभु ने मुझे ये सब बातें संभालने के लिए दिया है, जिसकी वजह से मैं और भी जिम्मेदार हूँ। ये पत्नी मुझे प्रभु ने दिया है तो मुझे और उससे प्रेम करना है, संभालना है। ये बच्चे मुझे प्रभु ने दिया है बोलकर मुझे और जिम्मेदार होकर संभालना है बोलकर वो एक संसारी मनुष्य से भी ज्यादा जिम्मेदार बन जाता है जब वो आत्मा के नियंत्रण में आता है। तो 7-ാം അധ്യായം ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, മക്കൾ, ഇങ്ങനെ ലോകസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അവർ എഴുതി ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത്. तो यहाँ पर 7वां अध्याय 1 നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികളെ കുറിച്ച്. तो 7वां अध्याय जब हम ये पढ़ते समय में हमें बात समझना है, ये बात जब एक विश्वासी जो विवाह कैसा करना है, विवाहित रहना है क्या नहीं रहना है, बच्चे होना चाहिए, बच्चे रहना चाहिए, क्या है, ये सब बातें, संसार की बातें, संसार में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब बातें जो लोग विश्वास कोरिन्थ कलीसिया के लोगों ने पौलुस को खत लिखकर सवाल पूछा था, उसके विषय में था। पौलुस उसको उत्तर दे रहा है। जो 7:1 में हम देखते समय वहां पर कहता है कि उन बातों के विषय में जो तुमने मुझे लिखा है उसका उत्तर था ये 7वां अध्याय। पौलुस उनको जवाब देता है। അവിടെ 35-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ട്രാപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ എഴുതിയെന്നുണ്ട്. അവിടെ അതിന്റെ 35-ാം വാക്യം. तो वहां पर उसका 35 में पढ़ते समय में पौलुस वहां पर क्या एक बात वहां पर लिखता है, देखो मैंने जो भी बातें लिखकर भेजा है वो इसके लिए नहीं है कि तुम लोग को एक संदेह में गिरा दे। कास्ट ए स्नेयर, हाँ, वो ऐसा ना हो कि मैं तुमको फंदे में लाए, നിങ്ങളെ ചതിക്കാനോ നിങ്ങളെ കുടുക്കിടാനോ അല്ല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. मैं तुम लोग को धोखा देने के लिए या फंदे में गिराने के लिए नहीं, मैं ये सब बातें मैं लिख रहा हूँ। പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ പൗലോസ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. പൗലോസിന്റെ അല്ല, പൗലോസ് കർത്താവിന്റെയാണ്. അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കർത്താവ് അവന്റേതെന്നുള്ളതിന് അവൻ മരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനാണ്. बल्कि पौलुस वो अपना आत्मिक जीवन कैसा जी रहा था वो बात का अनुभव वो कोरिन्थ कलीसिया को बता रहा था। तो पौलुस अभी इस दुनिया में जीते समय में पौलुस अभी पौलुस के लिए नहीं जी रहा है, बल्कि वो प्रभु के लिए जी रहा है। पौलुस अभी खुद के लिए नहीं जी रहा है, उसका सारा इच्छा, सारा अधिकार वो सब प्रभु का हो गया है। प्रभु के नियंत्रण के आधार पर वो चल रहा था। वही बातें अनुभव पौलुस वहां पर लिख रहा था। കർത്താവിൽ സ്ഥിരമായി വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗമിക വിഷയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചിന്തിക്കണം. ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിലാകുകയും നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ദുർമനസാക്ഷിയാകുകയും പിന്നീട് അത് ശുദ്ധീകരണമില്ലാതെ നമ്മളെ ഒരു ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. क्योंकि इस दुनिया में अगर हम जीते समय में और प्रभु संसार की बातों को के साथ अगर व्यवहार करना है तो प्रभु में बने रहकर पवित्र आत्मा का नियंत्रण में प्रभु का प्रभुत्व में अधीन होकर रहना चाहिए। संसार में हमारा व्यवहार करना है क्योंकि जो भी बातें हैं ये सब प्रभु ने दिया है बोलकर प्रभु में अधीन होकर करना है। अगर प्रभु को छोड़कर प्रभु को हटाकर अगर हम लोग सब बातें अगर सोचने लगेंगे तो क्या होगा, तुरंत हम लोग अशुद्ध हो जाएगा, मृत्यु का कार्य हमारे अंदर प्रवेश करेगा, हमारा विवेक अशुद्ध होकर हमारे प्रभु का संगति से दूर हो जाएगा, फिर हम लोग मुरझाए जाएंगे, सूखते लगेंगे, प्रभु के में उन्नति में बढ़ नहीं पाएंगे हम। അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗമിക വിഷയമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട് നാളെ എന്ത് തിന്നും എന്ത് ഉടുക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോക മനുഷ്യനെ പോലെയാണ്. इसलिए एक विश्वासी वो जब संसार में रहते समय में यदि वो चिंता करता है, अरे मैं कल मैं अभी कैसा जीऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं कैसा जीऊंगा, अगर ऐसा सोच रहा है तो वो एक संसारिक मनुष्य के समान सोच रहा है। നമ്മള് അവിടെ അതായത് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. അതായത് റോമലേഖനം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ആഹാരപരമായ കാര്യം വരുമ്പോൾ, रोमियो का पुस्तक 15 अध्याय में वहां पर भोजन के विषय में बोला गया है। സോറി, അതിന്റെ 14-ാം അധ്യായം 14 अध्याय में അവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ, അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുക അതിന്റെ 14-ാം വാക്യം, 14 का 6 में हम पढ़ते हैं।
ദിവസത്തെ ആദരിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ ആദരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ലോസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസമാണ് ആ ദിവസം ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയമായിട്ട് ആ ദിവസത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, അത് കർത്താവിന്റെ ദിവസമാണ് എല്ലാം. സൺഡേ മുതൽ അടുത്ത സൺഡേ വരെ എല്ലാ ദിവസവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയാണ്. എന്നാൽ എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ജഡത്തിലായി പോവുകയും ദൈവത്തിന്റെ വഴി വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കായിട്ട് സ്വന്തമായി ആചരിക്കാൻ ഒരു ദിവസവുമില്ല, എല്ലാം യേശുവിന്റെ ദിവസമാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെയാണ്. ഇങ്ങനെ സമയത്തിൽ പോലും ക്രിസ്തുവിന് കർത്തൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ പരിജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ ഇതായിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായിട്ട് നിലവാരം ഉയർത്തുന്നത്. तो उदाहरण में देखते समय में रोमियो का पुस्तक 14:6 में जब पढ़ता है, वहां पर हम देखते हैं कि जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है। उदाहरण में हम देखते हैं कि विश्वासी लोग, हम लोग हमेशा प्रभु का दिन को हम लोग ज्यादा प्रधानता देते हैं। वो किस अर्थ में हम लोग को प्रधानता देना है, मूल्यता देना है कि ये सारा दिन का अधिकारी प्रभु का है। हम लोग आज का अगर पुनरुत्थान का दिन है, अगर आज रविवार है तो अगला रविवार तक सारा दिन का अधिकार प्रभु का है, सारा दिन प्रभु का है बोलकर मैं प्रभु में मैं समर्पण कर रहा हूँ, जिसके वजह से ये प्रभु का है करके प्रभु के लिए मैं मानकर ये दिन को सभी दिनों को, हफ्ते में सभी दिनों को पवित्र ठहराकर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। इस तरह विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, वो सभी दिन हर एक समय प्रभु पे उस प्रभु का है बोलकर अधीन हो रहे हैं। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो मैं ना शुक्रवार में मेरा जन्म लिया, इसलिए शुक्रवार का दिन मेरे लिए बहुत मूल्य है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो दिन प्रभु को मूल्यता देना चाहिए था वो बात को छोड़कर शुक्रवार को पकड़कर वो एक दिन को अगर वो मूल्य करेगा तो वो संसार के लोगों के समान हो जाएगा जो एक ही दिन को खासियत करता है। परंतु एक विश्वासी के जीवन के लिए सभी दिन प्रभु में है, प्रभु के अधीन में होने की वजह से उसको सब दिन एक ही दिन के समान है और सब दिन उसको खास है क्योंकि सब प्रभु है उसका अधिकारी। ഇപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ മാംസം തിന്നുന്ന വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്ന പൗലോസ് സമയത്ത്, അപ്പൊ ഒരാള് മാംസം തിന്നാതിരുന്നാൽ അവൻ കർത്താവിനായി തിന്നാതിരിക്കുന്നു, വേറൊരു വ്യക്തി മാംസം തിന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് കർത്താവിനായി തിന്നുന്നു. നോക്കുക, അത് ഇവിടെ ജഡം വരുന്നില്ല, കാരണം അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ നേരത്തെ കർത്താവിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ പോലെ അല്ല, ജഡത്തിലല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവിലാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിലാണ്. और इसके लिए जब हम मांस खाने का विषय में आते समय में जो खाता है वो प्रभु के महिमा के लिए खाता है, जो नहीं खाता है वो भी प्रभु का महिमा के लिए वो ऐसा करना चाहिए। बल्कि खाए या ना खाए प्रभु को धन्यवाद करके प्रभु को अधीन होकर करना, क्योंकि प्रभु ने सब बात को आशीष करके ठहराया है। इस रीति से हम लोग शरीर के अभिलाषा में हम लोग नहीं गिरते, बल्कि मैं प्रभु के लिए खा रहा हूं करके बोलकर समर्पण करना है। और दूसरा भाई जो नहीं खाता, मैं प्रभु के लिए नहीं खा रहा हूं बोलकर वो आत्मा के नियंत्रण में रहकर समर्पण करके जीता है। इस तरह शरीर के अभिलाषा को वो मौका नहीं मिल रहा, बल्कि वो प्रभु का अधीन में रहता है। ഇതാണ് നാം കർത്താവിനോട് ഒന്നായിരിക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ക്രിസ്തു അല്ലാതെ. അപ്പോൾ നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെ എന്താക്കി തീർക്കുന്നു, മലിനമാക്കുന്നു. इसके लिए हम लोग बोलते समय में हम लोग प्रभु के साथ एक है, प्रभु में एक आत्मा हम हो चुका है करके वो इस अर्थ में मैं जो भी कुछ निर्णय लेते समय में प्रभु में आश्रय कर प्रभु का महिमा के लिए प्रभु का प्रभुत्व में बने रहकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में करता हूँ, वही है एक सच्चा विश्वासी। परंतु जो विश्वासी ये सब बातों को भूल जाता है, वो क्या करता है, वो अपने खुद के मन से जब वो निर्णय लेने शुरू करता है तो वो अपने आप को अशुद्ध करता है। അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവനിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂടുതലായി നാം ജഡത്തിലായി പോയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആത്മീയന്മാരായി ഉയരും. എന്നാൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം എത്താതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ പാപത്തെ കുറിച്ചല്ല, നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന്, കർത്താവ് ഞാൻ അറിയാതെ ജഡത്തിൽ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കുഞ്ഞാണ്ട് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ കഴുകും. നമ്മൾ 1 കൊരിന്ത്യർ 6 വായിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുവിന്റെ നാമത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധീകരണവും നീതീകരണവും ദിവസവും നമ്മുടെ മനസാക്ഷി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. इसके लिए हम लोग ने देखते समय में एक विश्वासी का जीवन में वो क्या रहना है, एक विश्वासी जब वो आत्मा का नियंत्रण में रहता है, प्रभु का प्रभुत्व में रहते समय में वो आत्मिक उन्नति प्राप्त करते रहता है, बढ़ोतरी प्राप्त करते रहता है, जिसके वजह से वो जब भी शारीरिक अगर हो जाए, शरीर का विचार करेगा तो उसको तुरंत उसको स्पर्श करेगा, मालूम पड़ेगा कि उसने कुछ गलत विचार किया है या संसार में मन लगाया करके। वो भले ही पाप नहीं किया होगा परंतु वो विचार काफी रहता है उसको अशुद्ध करने के लिए। परंतु जो विश्वासी इस बात में बढ़ोतरी नहीं पाया या हमेशा आत्मा में मन नहीं लगाता, वो नहीं जान पाता
उसमें पहचान नहीं आता, वो नहीं जानता कब वो संसार में हो गया, कब वो शरीर की अभिलाषा में गिर गया, वो नहीं जान पाता, जिसकी वजह से वो उसको धुलने का भी जरूरत है करके वो भूल जाता है। परंतु इसीलिए हमें रोज प्रभु का अधीन में हमें रहना है। इसलिए हम लोग पहले कोरिन्थियों में भी हम पढ़ते हैं कि हमें हमारे विवेक के लिए भी और हमारा आत्मा के लिए, शरीर के लिए, सब में वो शुद्धिकरण का हमें अवस्था है जो प्रभु ने हमारे लिए करके रखा है। നമ്മള് എത്ര വിശുദ്ധരാണെങ്കിലും രാവിലെ നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ മിക്കവാറും ജഡത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല, നമ്മളിൽ പാപചിന്തകൾ വരാം. നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി ശുദ്ധീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ആത്മാവിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ ആരംഭിക്കണം. इसके लिए हम लोग अपने आप को कितना भी शुद्ध है करके अगर हम लोग मान रहे हो या कितना भी पवित्रता का जीवन में हम लोग जिया हो, एक बार हम लोग सो के उठ जाने के बाद सवेरे हमारा अवस्था क्या होता है, हम लोग हमेशा शारीरिक रीति से उठते हैं। हम लोग देह में आंख खोलकर उठते हैं, उसका बारे में मैं नहीं कह रहा, बल्कि हम लोग आंख खोलते समय में तब हमेशा हम देखते हैं कि संसार का विचार आता है, शरीर का अभिलाषा का विचार आता है। तो इसके लिए हम तो उसीलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं आज शुद्धता में मैं जन्म उठा करके आंख खोला करके। इसलिए हमें रोज सवेरे ही जब हम लोग आंख खोलते समय में तुरंत हमें आत्मा में आकर प्रभु में समर्पण करके वो दिन वो समय प्रभु में समर्पण करके आत्मा के नियंत्रण में आना है, तभी वो आत्मा में बने रहकर प्रभु के अधीन होकर बाकी का दिन चलेगा। അപ്പൊ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും കുഞ്ഞാടിന്റെ ക്രൂശ് നമ്മുടെ ദേഹിയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും, ശുദ്ധീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടുക, വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹി ക്രൂശിനാൽ ദൈവത്തിനായി വേർതിരിയപ്പെടുക. इसके लिए हमें जो लहू जो है प्रभु ने जो हमारे लिए लहू बहाया है, वो लहू बहाया क्यों है, हमारा आत्मा का शुद्धिकरण का विषय के लिए है वो। और प्रभु जो क्रूस पर मरा जो है वो हमारा प्राण को पवित्रता करने के लिए है। शुद्ध करना और पवित्र करना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आत्मा में शुद्धकरण होते समय में जो भी मलमल किया हुआ अशुद्ध किया हुआ बातों को लहू जो है जिसको धोकर शुद्ध करता है, परंतु प्राण का जो बातें उसको पवित्र प्राण का जो बातें आते समय में प्रभु के लिए अलग ठहरा, क्रूस पर मरकर वो अलगवाई हो रहा है, प्रभु के लिए अलग होकर पवित्र जीवन जीने के लिए वो तैयार होता है। നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി കഴുകുന്തോറും നമുക്ക് കർത്താവിനായി വേർപെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നമ്മിൽ കൊണ്ടുവരും. हम लोग हमारा आत्मा में जितना हमारे अंदर शुद्धिकरण होते रहेगा उतना हमें पवित्र आत्मा हमें हमारा प्राण को प्रभु के लिए अलग कर समर्पण करके जीने के लिए प्रभु का आत्मा उतना हमको चलाएगा। ഒരു കൂട്ടം ജനം ഒന്നിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര സന്തോഷമാണ്. അവരുടെ നടുവിൽ ദൈവം ഉണ്ട്. इस तरह एक प्रकार का झुंड, एक ऐसा एक झुंड है जो आत्मा में पवित्र भी रहता है और उनका देह प्रभु के लिए अलग कर जो आत्मा में शुद्ध है और जो प्राण जो है पवित्रता के लिए वो अलग किया हुआ अवस्था में रहकर वो झुंड एकत्र होते समय में कितना भाग्य अवस्था है। इसलिए आत्मा हमेशा पवित्रता शुद्धता के लिए और प्राण जो है पवित्रता के लिए अलग करना है। ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ പാപം വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം, शायद हमारे अंदर पाप आया नहीं रहेगा, പക്ഷേ മലിനത വന്നിട്ടുണ്ട്, परंतु अशुद्धता आया रहेगा। അതുകൊണ്ട് കഴുകൽ ആവശ്യമാണ്. इसीलिए धुलना जरूरी है। അത് മറന്നു പോകാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരാൻ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए वो बात को ना भूलते हुए प्रभु में हमेशा वो बात को स्मरण कर जीने के लिए एक अच्छा मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen.